સુમિટોમા કેમિકલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ ભાવનગર દ્વારા શિશુ વિહાર સંસ્થા ખાતે સુમિટોમા એક્સેલ એક્સપ્રેસ 2025 અંતર્ગત 3 દિવસીય જુદી જુદી સ્પર્ધા યોજાશે, જેમાં આજથી આરંભ થયો હતો। સુમિટોમા એક્સેલ એક્સપ્રેશનના સતત 27 વર્ષની આયોજન કરી રહ્યું છે। 3 દિવસ દરમિયાન જુદી જુદી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પ્રાથમિક વિભાગની સ્પર્ધા યોજાયેલી હતી, જેમાં तत्काल चित्र स्पर्धा में 198 विद्यार्थियों भाग लीधो तो त्यारबाद सामान्य ज्ञान स्पर्धा में 178 विद्यार्थियों भाग लीधो छे। छेल्ला लिंब स्पर्धा योजाई थी, जेमां 195 विद्यार्थियों भाग लीधो तो आम प्राथमिक विभागनी स्पर्धामां कुल 571 विद्यार्थियों भाग लीधो छे। आवतीकाले तारीख 6 ना रोज फिल्मी गीत અને તત્કાલીન ચિત્ર તેમજ વક્તૃત્વ સ્પર્ધા યોજાશે। બપોર બાદ સામાન્ય જ્ઞાન, લોકનૃત્ય, ફિલ્મ ગીત તથા સમાચાર વાંચન યોજાશે। લોકનૃત્ય સામાન્ય જ્ઞાન સ્પર્ધામાં આવતીકાલે પણ 576 વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેશે। તારીખ 7 ના રોજ લોકગીત અને સ્પર્ધા, સાયન્સ અને ટેકનોલોજી ગ્રુપ સોંગ યોજાશે। ત્યારબાદ બપોરના લોકગીત સ્પર્ધા તેમજ સમાચાર વાંચન સ્પર્ધા યોજાશે। જે સિંહ ગુજરાતી સાથે હિરેન ભયાણી, ભાવનગર। नमस्कार, हूँ छूँ वनराजसिंह चावड़ा। सुमिटोमा केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा आज सुमिटोमा एक्सेल एक्सप्रेशनी जो इवेंट है एनी अंदर गई काले शुक्रवार प्राथमिक विभागनी 3 इवेंट थी। एमां 40 करता वधारे स्कूलना विद्यार्थीओ भाग लीधो हतो। प्राथमिक विभागनी अंदर जोवा जावी तो 571 जेटला विद्यार्थीओए 3 इवेंटनी अंदर भाग लीधो हतो। आजे अने आवतीकाले उच्चतर अने माध्यमिकनी इवेंट राखवामां आवी छे। एनी अंदर पण 40 करता वधारे भावनगरनी स्कूलोए भाग लीधो छे। एनी अंदर जोवा जावी तो 1460 जेटला विद्यार्थीओए पार्टिसिपेशन कर्युं छे। आनी अंदर जोवा जावी तो प्राथमिक अने उच्चतर माध्यमिकनी इवेंटनी अंदर लोकनृत्य, फिल्मी गीत, न्यूज रीडिंग, तत्काल चित्र, शीघ्र वक्तृत्व आवी अलग अलग प्रकारनी 9 इवेंट माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक इवेंटो राखवामां आवी छे। आ इवेंटने सक्सेसफुल करवा माटे अमारी सुमिटोमाना एक्सेल एक्सप्रेशना चेरमेन संजय भाई शर्मा तेमज अमारी एचआर टीम तेमज निर्णायको तेमज स्कूलोना अलग अलग प्रिंसिपालो आचार्योए पण आ इवेंटने सक्सेसफुल करवा माटे मददरूप थया छे। एवी ज रीते मीडिया मित्रोए पण आ इवेंटने हाईलाइट वधारे करी तो एमनो पण आ तके खूब खूब आभार। अस्तु। केटला दिवस चालशे आ इवेंट? काले शुक्रवारे अने आज शनिवार अने रविवार आ 3 दिवस प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक एवी ज रीते 13 और 14 डिसेम्बरे कॉलेज विभागनी पण इवेंट राखवामां आवी छे। आ स्थळ उपर ज शिशु विहार संस्थामां। अस्तु।